Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa atong linya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butang sir. Maayong butang usab sa Ariel ug sa atong mga sukintik paminaw. Mao ni itong latest food update para karong adlawng Huwebes. Padunta nag-monitor aning Super Typhoon Bulaben ug sa atong latest na data nimutang ni diha sa 2,190 kilometers gawas sa atong Philippine Area of Responsibility sidlakan nga bahin sa extreme northern Luzon. Ubos ang tsansa nini nga makasud sa ato ang PAR papalayo ni ay ang naglihok ni palihis o papalayo sa kayutaan sa atong nasod. Wala ra ni epekto o sa ato ang panahon sa bisan asang bahin sa ato ang nasod. Samtang padenta nag-monitor aning low pressure area sud sa atong area of responsibility ug nimutang ning maong LPA diha sa 860 kilometers silangang bahin sa Eastern Visayas. Kining naisgutan nga low pressure area ubos usab ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo ug mamahimong trough o extension na lang aning Super Typhoon Bulaben. Ug kaganina alas 2 sa kadlawon na naporma nga laing low pressure area ug nahimutang ni diya sa 135 kilometers kasadpan nga bahin sa Coron, Palawan. Kining ikaduha nga low pressure area ubos ang tsansa nga mamahimong usa ka bagyo sud sa 48 ka oras ug naglihok ni papalayo sa kayutaan sa atong nasod paingon ni diya sa West Philippine Sea, posibleng makagawa sa atong area of responsibility karong weekend. Maong karong adlaw ang tibuok Kabisayaan makasanati ta aning kasarangan nga timpo sa panahon lakip na diri sa probinsya sa Sugbo. Generally fair weather condition to masinati naalantay panagsang mapanganuron ngadto sa pagmanag-umon sa kalangitan ug nagapoy tsansa ning mga patak-patak na mga pagulan posibleng inubanan sa mga pagpangilat o mga pagpanugdog tungod ni sa trough sa LPA ug sa mga localized thunderstorms. Karong mga orasa posibleng natay mga pagulan diri sa eastern portion sa central Cebu area, posibleng in the next 30 minutes to an hour natin mga pagulan sa habagatang bahin sa Cebu, ingon man Mandawi, Cordoba o diri sa Lapu-Lapu. Maong sa kanunay padunta magbantay sa mga posibleng pagbahog pagdahilisita labi na kung nakasinatindadaan og mga pag-ulan. Para sa kimtang sa atong hangin ug kadagatan wala tay gale warning nga giisa. Maong ang tibuok Visayas nahihinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa Aminang Silangan ngadto na sa Amihanang Kasadpan ug atong kadagatan na ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat motaob ni 1 minuto sa dili pa mag alas 10 sa buntag nga nagilawmon nga 1.45 meters ug mohunas sa alas 4:34 sa hapon nga nagimabon nga 0.13 meters. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius ug atong haring adlaw nisubang sa alas 5:33 sa buntag ug mo salop ni sa alas 5:29 sa hapon. Ug mo na atong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Sir Joseph. Yes sir. Katong gabi sir, perting kusuga sa mga pilak to ka banal sir. Yes sir, nagyutay kusog na mga pagulan kagabi around alas 10 ngadto na sa alas 11 kagabi. Katugod concentrated diri sa Lapu-Lapu ingon man Mandawi ingon man ug mga nearby municipalities o cities. So pero ang pinaka kusog yun na natong baga na mga pagpanag-um ug kusog na mga pagulan sa Ariel diri sa Lapu-Lapu area. Diri sa stasyon naka likom ta og 45.2 millimeters of rainfall. So kini ubos na ni sa nanani sa intense to torrential rain. Maong nagitay mga pagbaha yun kagabi no, flash floods labi na kay kusog ang bunok sa ulan dili madala dili mapas og surup sa tuang kayutaan. Okay, doon na may ni-collapse ko dali sa Habig sa City Hall sir. Yes sir. Ni-collapse nga parking area. Yes sir. Mo ditong uwan na kagabi. Yes sir, mo bitong ulan na kagabi. Very localized na to sir. Dili gyud na area tong kusog na mga pagulan kagabi alas 10 even diri sa nagsugod to diri sa may Cordoba mga pasado alas 9 the rest of Lapu-Lapu mga alas 10 na taman sa alas 11. So more than an hour tong mga ulan na kusog mo nang nakamugna gyud og mga pagbaha kagabi. Okay, doon na po'y
doon na po nag-drive og sakinan dito po niagi sa katong kautan. May yung pagkahog sa iyang ligid. Yes, sir. Mhm. So, labin usa gyud na sa peligro, sir, labi na og mga biyahe, sir, kay Yes. labi na og na natong daan na ay mga guba-guba. Dili na to may bawaan og naday bangag ug buho, sir. Mahagbong gyud, so Matot pa labi naglawom na ang tubig. matot pa sa driver, wala sa kabantay, katunyag, nasuod na siya ba? Nasuod na dito sa bangag. Nasuod yun siya. Natuwing na ito gahapon kay kagabi, mga hapit na alas 12, diyan sa may Karahay area, padong Eskinas Kanhulaw. Yes, sir. Diya gito na ho gahapon. Kagadi na mga alas 11 pasado. Mas 11. So, labi lawom nagtubig, dili gyud mabantayan, sir, kay usually flash flood kay lubog gyud ang tubig. Yes, sir. Salamat naman sa Joseph. May buntag diya sa pag-asa Mactan. Huwag sa pensab, Sir Ariel, ug maayong buntag sa atong mga sukintig paminaw. Okay, good morning. Good morning, sir. Inyo gadabati si Sir Joseph Morlas, ang atong Guido Specialist gikan sa pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Huwebes mga kaigsunan. Matod pa sa pag-asa Mactan nga medyo localized thunderstorm katong kagabi dito nagsugod sa lungsod sa Cordova padong dali sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So mo dito pagbunok sa uwan mga alas 11 pasado nga nakasinati taga bahagid kagabi atol sa pagbunok sa uwan. Salamat ni Sir Joseph Morlas, ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan, ug mayong buntag sa pag-asa Mactan. Tambong ko magaputa, iskong balikan ng atong dakbayan, mahibang ubayot ang katauhan. Sabi ko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.